अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। हमारा जहन फितरतन नेगेटिविटी की तरफ इंक्लाइन रहता है। आसपास के माहौल में, इर्द गिर्द की चीज़ों में हम ख़तरे की बू को महसूस करने की कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं। यानी बाज़ औक़ात हम पॉजिटिविटी में से भी नेगेटिविटी को तलाश कर लेते हैं। ऐसा इसलिए है कि जब अल्लाह पाक ने इंसान को इस दुनिया में उतारा तो उस वक्त इंसान को दूसरे इंसानों से, जानवरों से और मुख्तलिफ हशरातुल अर्ज़ से कुछ ख़तरात थे। उन ख़तरात से बचने के लिए अल्लाह ताला ने आपके दिमाग को डिज़ाइन ही ऐसा किया ताकि आप अपने आप को उस ख़तरे से बचा सकें, ख़तरे की बू को फ़ौरन महसूस करें और अपना बचाव कर सकें। अब वक्त गुजरने के साथ साथ ख़तरात तो कम होते चले गए, लेकिन हमारे जहन को नेगेटिविटी ढूंढने की कुछ आदत सी पड़ गई। इसकी कुछ मिसालें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बचपने में हमारे वालिदैन हमारे लिए कुछ ऐसे अल्फाज या जुमले इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे तुमसे कुछ नहीं हो सकता, यू कांट डू इट, तुम निकम्मे बच्चे हो। बावजूद इसके कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारा बहुत फेवर करते हैं, हमारी कितनी ही तारीफ़ और हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन उनका या हमारे उस असातिज़ा का कहा गया कोई एक या दो नेगेटिव अल्फाज या जुमले हमारे जहन में चिपक से जाते हैं। हम बड़े होने के बाद भी उस जुमले को अपने जहन से इस कदर चिपका के रखते हैं और बार बार उसको याद करके हम अपनी पूरी ज़िंदगी पे इसको हावी कर लेते हैं और बाकी उन तमाम चीज़ों को भूल जाते हैं, उस तारीफ़ और हौसला अफजाई को भूल जाते हैं जो उन्हीं वालिदैन ने हमारी की होती है या उन्हीं असातिज़ा ने हमारी की होती है। और हम कहते ये हैं कि नहीं, उन्होंने तो हमारे साथ कभी कुछ भला किया ही नहीं है। अब ये एक नेगेटिविटी की तरफ एक प्रैक्टिस है जो हम मुस्तकिल करते रहते हैं। दूसरा, आप ये देखें कि हम अपने माजी के जो तल्ख यादें हैं, जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं, उसको हम बड़ा याद रखते हैं। हालांकि माजी इज़ डेड, माजी गुजर चुका, लेकिन आप अपने हाल में भी ज़िंदा नहीं हैं, बल्कि आप उस 10 साल पुराने वाक़े में आज तक ज़िंदा हैं। उसको याद करके ना सिर्फ रोते हैं, परेशान रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, स्ट्रेस का शिकार है, एंजाइटी और डिप्रेशन में है, जिसके बायस आप ग्रो नहीं कर पा रहे। फिर आप देखें कि हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, हमारे कोलीग्स हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा स्पाउस है, उनकी 10 आदतों में से कोई एक आदत जो हमें हर्ट करती है, हम उसके बारे में इतना सोचते हैं कि उनकी बाकी की 9 आदतों को हम टोटली इग्नोर कर देते हैं। हम उसके बारे में बात ही नहीं करते, हम उसकी हौसला अफजाई और तारीफ़ ही नहीं करते, और उस एक आदत को हम इस कदर पीटते हैं, इस कदर हम रोते हैं उस एक आदत को कि लगता है कि जैसे शायद हमारी ज़िंदगी इसी में ख़त्म हो जाएगी। अब इन तमाम नेगेटिविटी के साथ जब हम ज़िंदा रहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम खुश नहीं रह सकते। तो आपने अपने जहन को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं आज आपके साथ ये 4 प्रैक्टिसेस शेयर करूँगी। आपने ये 4 प्रैक्टिसेस अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है, जिसके बाद आई एम श्योर कि आप अपने ज़िंदगी में खुश रहना शुरू कर देंगे। प्रैक्टिस नंबर 1 क्या है? वो ये कि आपने जर्नलिंग करनी है। जर्नलिंग में कोई एक वाक़या जो आपको बहुत बॉदर कर रहा है, आपको एंग्जाइटी दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, आपने उस वाक़े के बारे में लिखना है कि अगर इससे भी ज़्यादा बुरा होता तो क्या होता। यानी उस सिनेरियो को आपने बदतरीन बना के लिख देना है कि अगर ये हो जाता तब मैं कहाँ स्टैंड करता। तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने आपको उस बड़े नुकसान से बचा लिया जो अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाता तो आप न जाने कहाँ खड़े होते। आपको अल्लाह ताला ने उस छोटे नुकसान पे ही बचा लिया, उस पर रोक लिया। तो अल्लाह का शुक्र अदा करने का मकाम है। तो जब आप इसको लिखेंगे तो आपके दिल में शुक्र आएगा। दूसरी प्रैक्टिस आपने जो करनी है कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा हो। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपका कोई बहुत बड़ा कोई बिज़नेस का आपको कोई प्रॉफिट हो जाए। छोटी सी बात है, आपने अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के एक अच्छा सा चाय का कप एंजॉय किया है, आपने अपने बच्चे को हंसते, मुस्कुराते, खिलखिलाते हुए देखा है। अब ये वो छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं जिसको हम रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर ना तो बात करते हैं, ना हम इसके ऊपर शुक्र अदा करते हैं। इवन मैं आज जब सुबह वॉक करके आई तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मेरे हाथ पैरों को सलामत रखा है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं अपने काम खुद कर रही हूँ, मैं
اپنی چیزوں کو خود مینج کر رہی ہوں، میں واک کر رہی ہوں، ان لوگوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر دل میں آتا ہے جو بستر پہ پڑے ہیں، بیمار ہیں، جو چل پھر نہیں سکتے، جو اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود نہیں کر سکتے، اور اللہ پاک نے ہمیں اس محتاجگی سے محفوظ رکھا ہے۔ تو ڈیلی بیسس پر ایسی چھوٹی چھوٹی بے شمار بلیسنگز ہیں جس کا آپ ذکر کر سکتے ہیں، اور جس کا آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں اور خوش رہنا سیکھ سکتے ہیں۔ تیسری بات، اپنے ساتھ بہت اچھی بات کریں۔ اچھا، دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھی اتنے ہارش نہیں ہوتے جتنے ہارش ہم اپنے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم مستقل اپنے آپ کو کرس کرتے ہیں، اپنے بارے میں برے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اپنے بارے میں کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو ہم خود کو اس قدر ملامت کرتے ہیں کہ تم سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور کاش کہ تم ایسے کر لیتی تو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، دیٹ از اوکے، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، خطا کار ہے انسان، وہ غلطیاں کرتا ہے، لیکن غلطیاں کر کے خود کو معاف کرنا بھی انسانی روش ہے، انسانی عمل ہے۔ تو اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیے، اپنے آپ کو معاف کیجیے، کیونکہ جب تک آپ خود کو معاف نہیں کریں گے آپ اپنی زندگی میں آگے گرو نہیں کر سکیں گے، آپ رک جائیں گے، ٹھہر جائے گی آپ کی زندگی۔ چوتھی بات، مدد کریں۔ اب کس کی مدد کریں؟ وہ جو سگنل پہ گاڑی رک کے کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے اس کی مدد کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے تو اس کی بھی مدد کریں، لیکن مدد صرف پیسوں سے نہیں ہوتی، اچھا مشورہ بھی ایک مدد ہے۔ آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا ایک شخص جو اداس ہے، جو پریشان ہے، جس کے چہرے پہ اداسی ہے، پریشانی ہے، اس سے اس کی خیریت دریافت کریں، اس سے مسکرا کے دو بول اچھے بولیں، اس کی مدد ہے، یہ اس کی بہترین مدد ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب میری جیب میں 4 پیسے ہوں گے پھر میں اس کی مدد کروں گا تو میں مدد کرنے والا کہلاؤں گا۔ نہیں، کسی راستے سے پتھر ہٹا دینا، کسی کو راستہ سجھا دینا، سکھا دینا، کوئی آپ سے مشورہ مانگے تو اس کو بہترین گائیڈ کر دینا، کوئی ضرورت مند جو آپ کے اپنے گھر میں ہیں، آپ کے امپلائیز ہیں، آپ کے گھر کے نوکر چاکر ہیں، ان کی ضرورت کا خیال رکھنا، ان کو اچھی چیز، ان کو اچھی بات بتا دینا، ان کو کچھ پڑھا دینا، کچھ سکھا دینا، کیونکہ وہ اس لحاظ سے بھی آپ کی مدد کے طلبگار ہیں کہ آپ ان کو کچھ پڑھا دیں، سکھا دیں، ان کو زندگی میں کچھ بنا دیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس قابل بنا کہ میں تیرے بندوں کی مدد کر سکوں۔ جب آپ کی نیت ہوگی نا تو یقین جانے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن کی آپ مدد کر سکیں گے، جو مدد کے حقدار ہوں گے۔ آپ نے نیت کرنی ہے پہلے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، یقین جانے آپ بہترین مدد کرنے والے انسان بن جائیں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ جو 4 پریکٹسز میں نے آج آپ کو بتائی ہیں اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ آپ نہ صرف پازیٹیو محسوس کریں گے بلکہ آپ اپنے دماغ کو پازیٹیو سوچنا سکھا دیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ہیو اے گڈ ڈے۔ السلام علیکم۔